ओ फीज पड़े हाँ रानी कहले नयना कौन हे राजा हाँ राजा बेले हाँ बापा राजा कान पाने से निशान आगे नहीं रे मत एक सुबिला तो मुँह में कान खराब हो गया हाँ नारी जन्म रो होइला अर्थ के बुद्धि करिबी एबे कुहनर नाथ हे कुहनर नाथ बिकले रानी को बारू रदन से दिन चिंता कले से राजन हे धनेश्वर आगे सेदिन नयना देले को बुझाई सान भौणी मोर ओली ओली खुलुणा पुणी भौणी जे मोहरी हाँ भाई मोहर अटई विद्याधर हाँ मागिले देव नाही विभागर हौरा एणु करी आपण जीवे पलाई हाँ हाँ मो भाई संगे खेल पोसागे जाई हाँ हाँ पोसारे देवे हारी जीव भाई मोर हाँ एणे धनागारे मागिब सान भौणी मोर हाँ आज्ञा दैव दोष कौन है ये घरे जो नाइट नाई भाईना कहले तार पुओ कि झील ना सब जाक संपत्ति भरी पूरा केते सी कहला रदा ए हल नोड़ा नाई मत पुरो झी परा अच्छी केते बनन आउ कहीं मो पासे गमन करुचु कुह नयना बहन एतिकी शुणिन नयना कहला शुण ए प्राण धन केते विभा तुम्हें होइब तुमको विभा देवी मु करीना अरे बाबा कौन दैव केला गईता देखी बोलছি भाई हाँ ओसा खेल रे विद्याधर हरा खेला हाँ जिणिले राजा धनेश्वर हाँ जिते बेले जिणिले हाँ कहले जदि आपनकर सान भौणी की दब हाँ मु जहा धन जिणिछि सब जा तो मु फेरे दे हाँ हो मोर कोन की रसिया राजा अछि ना 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 कहिबारु विद्याधर भाविले कौन ये तमर जोई हाँ बड़ भौणी की विवाह होइतिले हाँ ओ की झिया खेला नाकी सान भौणी की नेले हाँ कारण दाम बड़ भौणी अपत्रिक दोषर मुक्ति हबो खंडन हब हैला हाँ हाँ हैला दीडा भाई दीडा मार गोटे पुओ किछि दिन अंदे हाँ फुलना माँ मंगलांग सेवा करिबारु हाँ माँ मंगलांगर कृपा दृष्टि रे हाँ उत्तम गोटे पुओ जात हला हाँ 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 ब्राह्मण मानंगु दे देले डकाई कि नाम देवाए कि पुअर बोली हाँ नाना लक्षण दे अंगरे देखिले हाँ श्रीमंत देखी श्रीधर नाम देले हाँ दीटा माँ हेला श्रीधर ए पुराण जदि पूर्ण करवा एठार हाँ एणे 2 मासरे सरिब ए पुराण हाँ विभिन्न राग रागिणी रे होइछि उच्चारण संपूर्ण भाव रे गाइले पुराण हाँ राति पाई जीव किंतु न हेबो संपूर्ण हाँ राति 4 दिन हब पुराण गाइल 4 दिन हब पुराण सरेले 4 दिन लागियो हाँ पुराण सरे हब विभिन्न राग भाई रे ठिका ठिका करी तो दियो बताई ये आरंभ हेलानी भाई ना प्रसन्न बई हाँ
ତୁମେ କହିବାର କଥା ମୁଁ ମାନିଲି ବହନ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସରିଯାଉ ଅଛି ଏ ଯାତ୍ରା ଏବେ ରାଜା ଦିନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଯେ ଗଲେ ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ ମଙ୍ଗଳା ନାମ ଛାଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକିଲେ ଠିକ ଯୋଗ ମାୟା ପୁଣି ଯେ ମା ମଙ୍ଗଳା ବୋଇଲେ ରାଜାଙ୍କୁ କରିବି ବାଉଳା ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହଟଇ ମତେ ଛାଡ଼ି ଜଗାଙ୍କୁ ଡାକିଲା କି ପାଇଁ ହଁ ସତ କଥା ଜଗନ୍ନାଥ କଲେ ଭାଇ ମା ମଙ୍ଗଳା କଲେ ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ହଁ ଏଣୁକରି କଥାରେ କହନ୍ତି କଣ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହଁ ହଁ ଯିଏ ମଙ୍ଗଳା ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଗୋଟେ ରୂପ ଏ ମୂର୍ଖ ରାଜା ବୁଝିଲାନି ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ ବୋଲି ମୋ ନାଁଟା ଛାଡ଼ିକିରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ନା ନା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଲେ ହଁ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଲେ ହଁ ଏଣେ ଯେ ରାଜା ଗଲେ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଣ ହଉ ନିକଟର ଥିବା ରାଜାକୁ ଦେଲେ କହିଣ ହଁ ଧନେଶ୍ୱର ରାଜାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିନେଲେ ହଁ। ମା ମାୟା ହେଇଗଲେ ମାୟା ସେ ଦେଶର ରାଜା ଭାବିଲେ ଇଏ ମତେ ମିଛ କହିଲା ହଁ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଲେ ହଁ ଏଣେ ଦିଟା ମାରୁ ଗୋଟିଏ କୁମର ବାପାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଲା ଶ୍ରୀଧର ହଁ କହିଲା କି ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ପାଇଲା ମନ ହେବ କି ନାହିଁ ଏବେ ଦିଅ କହିଣ ନାଇଁ ହବ ରାଜା ଗଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଥା ରାଣୀକି ଖୁଲଣାକୁ କହିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବୁ ହଇଲ ଯଦି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ ନାମ ଶ୍ରୀଧର ତାର ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସୁକାନ୍ତି ହଲ ସୁକାନ୍ତି ବିହିବୁ ହେବେ ନାମ ତାହାର ତେଣୁ କରି ଭାଇରେ ଶ୍ରୀଧର ପହଳାଇଲା ବିରୂପା ଦେଶରା ଯାଇ ହାଜର ହେଲା ସେ ବିରୂପା ଦେଶରେ କଲେ ଭାବନା ଭାଇନା ବିରୂପା ଦେଶ ରାଜା ହଟେ ସୁଦର୍ଶନ ହଇରେ ତାହାଙ୍କ ପାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ସେଦିନ ଯେ ପୁଅ ଗଲାଣି ଧାଇ ପୁଅ ଯେବେ ଧାଇ ଗଲା ବିରୂପା ଦେଶ ଭାଇନା ତାଠାରୁ ଏବେ ପୁଣି ସେ ହୋଇବ କିସା ମତେ ସଭାରେ କୁହ ବସ୍ୟ ମୋ ଭାଇନା ମତେ ସଭାରେ କୁହ साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे सग्रे कदा छिद्रे विशद विमले मंदिर रत्ने स्वामी ध्यान भयं सेवित शिव संगे वामंग संगता गिरिवर तनया पार्वती भक्ति नम्र प्रायतं देवमेवं सकल हितकरं मुक्ते स्वर नमामि हे
द्वारिकानाथ काशी जातवनंदन मम दश फेड़ स्वामी त्राही मां पुरुषोत्तम पूर्वे श्री पुरुषोत्तम नीलगिरी पश्चिमे गोपलीला उत्तरे श्री काशी क्षेत्र गंगाधि सहित दक्षिणे कल्पवृक्ष पारुषे सर्वदेवान्वयकर कमले आकाश पुष्पवृष्टि मध्य श्री वैष्णव लांच हरिगुण कथन ये तीन भद्रमंडली काली काल रूप कलकल सहिता भैरवी भीम रूपा रुद सहिता घन हन दहन व्रत विभव्यन्ति ध्याये ततं कालिकाख्या निर्वासु सर्वदा काल केति कालो के चति लहल रसना दंड काली नमस्तुते मा मामा मंगला ढबे ढबे बिखर माग मंगला मंगले गोठी मंगलवार महाभूत व्रत महामाया तोहर मोहिलु पगाई माया सचराचर मागुछि धरी धर मा भगवती मागुछि धरी धर ए मा कोन कबर ना तुलो केड़े सुंदर मा चुंबी देलु पंचुवरण ईश्वर मा अनाथ जन लोटते करे गुहारी मा भुवनेश्वर रे गरे मुहि गौरी मा बाणपुरी बंधु छितोते भगवती मा गंडोलारे डाल खाई तो नाम अच्छी मा घन केसी कुंतला सुना डेरी मन मालो केते जना नब्रते गाइबा बहन तोर नाम अटे भिन्न भिन्न गो मंगला तो नाम अटे भिन्न भिन्न पसला तो नुगाटा नुगाटा ए आगे चीज रही अरे धनमाली धनेश्वर राजेन्द्र हूँ नयना पाटराणी हाँ सत कथा कोଳରେ पुओ झील नथिला निज स्वामी को अली कला मोर कोल कौन उज्जवल हबनी कि ना 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 ये बुढ़ा बयस किए गोटे माइक ना दब कहला बैटरी पकई दियो और लाइट जड़ियो कि अरे बाप धनेश्वर कहले वृद्धेश्य तरुणी विष वृद्ध काल रे जदि विवाह करिवो ताले विष होइजो हाँ निश्चित धन आज्ञा खाइया को न देले विष हाँ रहिबा को न देले विष विष जदि भल घरटे न होइतो विष विष काई ना ए बूढ़ा काल को माइक ना बड़ दोष दोष किंतु नयन कला नहीं काहे बुढ़ा बयस कि राणी ने दबनी नहीं मो भाई हूँ सुबाहु हाँ हाँ मो सुबाहु भाई सहित तुम पशा खेल 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 हारिले हाँ 100टा बोईत दब निश्चित जब तुम जितब हाँ हाँ मो खुलना भौणी की मागिब मागियो राजांगर गोटे मन पाइला और रहिला गले हाँ सुबाहु सहित पशा खेलने को आरंभ कले हाँ बसिले हारी गले हाँ खुलना भौणी को आनले हारिले बड़ भौणी सहित पड़ुनी कहीं पड़ानी काहे ना ये सुंदरटा हाँ ओ बाप सुंदर आई पोक लगे सुंदर जी उहा चाउल किणु ता देखू बिना बिना पोक कहीं बेले ताको भास्कर माली पकालानी हाँ बाप आज्ञा एमती कौन है जानते ना
मोर पंडित मंडली हे पुराणे दियो लय एथर कहिबा जो मंगलांग विषय खोलना सहित रे राजांग हेला भोग गर्भवास खुलना री खोई गला बेग ठीक दैबे केते दिन जाई अछि तो बीती 5 मास तार गर्भ होइला भर्ती दिने धनेश्वर गले रे प्रभातर बेले चंडालुणी घर घर गुथिला एते बेले राजा बोइले छी छी मो जीवन चंडालुर केमते मु देखिली बदन आज्ञा प्रभातरू उठिली मु धोइली मुख हलो प्रभातु देखिली जेबे हारीरी मुख आ कालंदे पड़िब दुखलो सिरिया मते कालंदे पड़िब चंडाली गले एमिति नाही हाँ नहीं तोरी भला जदि राजा ही थांदी हाँ आज 100टा ब्राह्मण को मु दान दे थांदी हाँ ना कौन भाई ना मोर तू जेते दउछु दे हाँ तो कोले तो पुओ नाही सत तू तो गोटे अपुत्री को ए मिट्टू तो मुख देखिली माने आज 100टा ब्राह्मण को मु दान दे थांदी निश्चित निश्चित आज्ञा दुख गले धनेश्वर हाँ कांदी कांदी धनेश्वर फेरिले घर को बुझाई देले तंकर से प्राण प्रिया को आगो सुन मो भारता धन आह सुन मो भारता धन आगो मनयना ये समय कहउछंती धनेश्वर सीना अरे मो खुलना नारी चाह होई गला चंडालुणी अपुत्रिक मोते तो डाकिला अरे कल्याणी विचार एबे खुलना सुंदरी धरिला पैयारा एबे राजांकर धीरी प्राण बांधव हे शुणिब मन देई ए प्राणनाथ प्राण बांधवी आज बड़ा सुंदर दूत कौन नहीं तू है ना समुदी तू कहले हाँ कर दे तू खाले हाँ करे किछि ना प्राण बांधवी मु विदेश बळेबा रहिबि अपुत्री डाकिला खोलण कहला काहेकि अरे खोलण कहिला सुनो मो प्राण धन फुलना कहिला के मो प्राण धन गर्भरे बढ़ुची मो सुंदर नंदन पुओ हेउ कि नाथ हे झियो हेउ जमदंड केते गुणी न थाए आउ काहेकि अपुत्री को किए डाकिबो धनेश्वर कहिला बांधवी लो सर्व आउ रहिबि नाही निज देश रे विदेश करने को ही जीवी थरे आगो तो वचन जदि शुणी जीवी रायण मोर घरे किस अच्छी लो खाइबा को धन हईल दुईटा माई किना को बचाइबी पूर्ण तेणु करी आज्ञा से देला गहण आज ठारू छाड़ी दियलो मते बहन धरी दियंती जाए पयर गोटी बई केमंत दीब आहे मो प्राणनाथ स्वाई ये मंद बेले राजा से काले धनेश्वर विदेश गमने होइले बाहर गला बेले कही देले नयना को जाग्रत करूथिबु सान भौणी को हाँ करिदेला सीना नयना सुंदरी केबे न देखिला खुलना रोझियो रोसिरी गर्भ 5 मास हेबार बेलगु डकाई आनिला कुमार मानगु आरे कुम्भार मोर बोल गरीब 5 नदी हो हंडाटे हो से हंडारे जेमती पानी आनी पारिबनी कुम्भार तैयारी कला सीना
କିନ୍ତୁ ଡାକିଲା ମା ମଙ୍ଗଳା हाँ आज्ञा ମଙ୍ଗଳା ତ ପୂଜା କରୁଛି ଖୁଲଣା ହଁ। ମଙ୍ଗଳା ଡାକିବାରୁ ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ हाँ हाँ ଅଷ୍ଟବେତାଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କ ପଠାଇ ମା ଦେଲେ କ ପଠାଇ ଖୁଲଣା ଝିଅକୁ ମୋର ବିପଦ ତ ନାହିଁ ଧରିଦେଲେ ଅଷ୍ଟ ଏବେ ବେତାଳରା ହୀଣ ହେ ବେତାଳରା ହୀଣ 60 ନଉତି ହାଣ୍ଡି ଭାର ଦେବନ ବାପ 60 ନଉତିର କୁମ୍ଭ ହଁ। କୁମ୍ଭାର ମାନେ ଡରିଲି ହଁ ଡାକିଲା ମା ମଙ୍ଗଳା ରଖିଲେ ଆରେ ମା ଯାର ସାହା ହଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଶୁଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 15 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ 15 ମିନିଟ୍ ସରିଯିବ ମଙ୍ଗଳା ଆଜି ସରିଯିବ ତ ହେଲେ ଭାଇ ହଁ ଶୁଣ କେମିତି ହେଲା କଣ ହେଲା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଡାକିଲେ ମା ଯାର ସାହା ନିଶ୍ଚିତ ବିପଦ ଅଛି କି ହଁ ନାଇଁ ଅଷ୍ଟବେତାଳ ମାନେ 60 ନଉତି କୁମ୍ଭକୁ ଟେକି ଟେକି ଗଲେ ଟେକି ନେଇ ଯେମିତି ନୟନା ଦେଖିଦେଲା କଣ କଲେ ଆରେ ଦେଖି କରି ନୟନାରେ ଏ ହଇଲେ ତାଟ ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ନ ଲାଗିଲା ନାଟିକା ର ର ର ର। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହଲୁଛି କାହିଁକି ନାଟିକାଟା ଗୁରୁଦେବ ଆଉ ଟିକେ ସିଆଡ଼ୁ ପଳେଇଲେ ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେ କଥା ହେଇଯିବ ଯେ ଆଉ ହବନି ଏବେ ଆରେ ଧନ ଆଜ୍ଞା ନୟନା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ଭୂତ ନା ପିଚାସ ନା କଣ ସତ କଥା 60 ନଉତି କୁମ୍ଭରେ ଯେ ଜଳ ଆଣି ପାରିଲା ହଁ କମ୍ବାରକୁ ଡାକିଲା ଡାକିଲା ବୋଇଲା 80 ମହଣ ଓଜନ ଢିଙ୍କି କରି ଢିଙ୍କି ପରେ ହଁ କମ୍ବାର ବାଇଟା କିଏ ଟେକିବ ହଁ। ନା ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଖୁଲଣା ଟେକିବ କହିଲା ମା 80 ମହଣ ଓଜନର ତୋର ଭଳିଆ ବାଡ଼େଇ କମ୍ବାର ଲାଗିଲେ ହଁ 80 ମହଣ ହେଲା ନୟନା ଦେଖିଣ ଖୁସି ହୋଇଲା ଆଜି ଖୁଲଣାର ମହତ ନିଶ୍ଚୟ ଗଲା अरे ढिंकी को नहीं ना गले मथिया गणारे पकाई देला कहले नया खुलना धान कुटी बुटू ଆରେ ଖୁଲଣା କହିଲା ଶୁଣ लो ନୟନା ଭଉଣୀ ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ମୁଁ ଥିଲି ଜାଣି 80 ମହଣର ପୁଣି କମାରର ଢିଙ୍କି କେମିତି ଭଉଣୀ ଲୋ ପାରିବି ଟେକି ଆଜ୍ଞା 80 ମାସ ଗର୍ଭ ପୁଣି ଟଳ ଟଳ ଡାକିଲା ମଙ୍ଗଳା ମା ଗୋରଖ କେବଳ ଏମା 60 ବରଣ ଧାନ ପଣି ଦେଲାଣି କୁଟିବା ପାଇଁ ନୟନା ଡାକି ଦେଲାଣି ଏ ସମୟ ଖୁଲଣା କାନ୍ଦି କହିଲା ଧରୁଛି ପୟାର ଭଉଣୀ ବୋଇଲା କି ଦୋଷ ନାନି ମୋର କରିଛି ମୁଁ ତୋହର ଏ ଢିଙ୍କି କିମ୍ପା ମତେ ଆଣି ଖଞ୍ଜିଲୁ ଗିର ଆରେ ଖୁନ୍ଦଟା ମାରିଦେଲା ଭଉଣୀ ନୟନା କୁଟି ଦିଅ ଧାନ ଯାକ ଆଲୋ ଖୁଲଣା କାଟେ କାହିଁ ଆଲୋ ତୋ ଚାରି ପରି ପୁଣି ତୁ କରିଅଛୁ ଜାତ ନାଇଁ ନାନି ତୋ ଗର୍ଭରେ ରହିଅଛି ପର ପୁରୁଷର ରେତ ଏ ନାନି ଏ ଅଲକ୍ଷଣୀ ଚୁପ୍ ତମେ ମୋର ବଡ଼ ନାନି ନାନି ଟିକେ ତମର ଧର ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ରାଗ ଦି ଭଉଣୀ ତ ଏଇଟା ଠିଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ନୟନାଣ୍ଡା ଏଣୁ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦା ମାରିଲା ସେ ଡାକିଲା ମଙ୍ଗଳା ଆ ଦୟା କର ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳା ଅକାତ ବାରାଧିରେ ମୋର ବୁଡ଼ିଲା লো ଭେଳା ଜଗତ ଜନନୀ ଏ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତୋର ବାନା ଉଡ଼େ ପୁଣି ହଇବ ଜଗତ ଜନନୀ ହେଲେ ବାପ ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିଲା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ହେଲା ମଙ୍ଗଳା ମା ଯାଇଛନ୍ତି କଙ୍କାଳ ଧରିଛନ୍ତି ଏକାଳେ ନୟନା ବିଚାର କଲା ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କଲା ଇଏ ସିନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ
କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅଟାକୁ ମାରିବି କେମିତି? 21 ଦିନ ହେଇଛି, ପୁଅର ନାମ ଶ୍ରୀଧର ଦିଆହେଇଛି। ଶୁଣ ବାପ, ଶ୍ରୀଧର ଦିଆହେଇଛି। 21 ଦିନରେ ମଙ୍ଗଳା କହିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଧେଇ ଗଲା ଯେମିତି ବାପ, ଗାଧେଇ ଗଲା ସମୟରେ ଏ ଲୁଣ, ଏ ବାଳ, ଏ କପା, ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଗୋଟେ ନୂଆରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟା ପିଟି ଦେଲା ଗାଲରେ। ଗଳାରେ ଯେମିତି ପିଟିଲା ମରିଗଲା ପିଲା। ମରିଯିବାରୁ ଆସିଲା ଖୁଲନା ପୁଅ ମରିଯାଇଛି, କାନ୍ଦିଲା ଖୁଲନା। ହଁ କାନ୍ଦୁଛି। ମଙ୍ଗଳା ଆସିଲେ କହିଲେ ଝିଅ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯମପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଯମ କହିଲେ ମୋର ନାତିକି ତମେ କାହିଁକି ଆଣିଲ? କଣ ଆଣିଲ? ନା ମା, ତାର ଆୟୁଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ତ ନୟନା କ'ଣ କରିଛି ନା ବାଳ କପା ଏମିତି ସବୁ ପାଟିରେ ଦେଇଛି, ଲୁଣ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତମ ନାତିକି ନିଅ। ଜୀବଦାନ ଦେଇ ଆଣିଲେ ମଙ୍ଗଳା ମା ଖୁଲଣାକୁ ଦେଲେ ବୋଲେ ଝିଅଲୋ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର ରଖିଥା। କିନ୍ତୁ ନୟନା ତାକୁ କପଟ କରୁଛି, ମଙ୍ଗଳା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୈବରେ ବଡ ହେଲା ପୁଅ ବଡ ହେଲା। ଦିନେ ଚାଟଶାଳୀ ଗଲା। କ'ଣ କଲା? ଚାଟଶାଳୀରେ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ହରିବ ବାପା ଯେ ଟେମ୍ପର କରୁଛୁ ଯେ ତୋ ବାପା କିଏ, ତୋ ମା କୁ ପଚାରୁନୁ। ତୋ ବାପା କିଏ, ତୋ ମା କୁ ପଚାରୁନୁ। ପଚାରି ତୋ ଅଣମାବୁଆ ପିଲାଟା ତୁ କିଏ? ପଳେଇ ଆସିଲା ଶ୍ରୀଧର କହିଲା ମା ଖୋଲନା ମୋର ବାପା କିଏ କହ। ତୋ ବାପା ଗଲେ ବିଦେଶକୁ, ବିରୁପା ଦେଶ ରାଜା ସୁଦର୍ଶନ ତୋ ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ବିରୁପା ଦେଶର ସୁଦର୍ଶନ ତୋ ବାପାକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ତୋ ବାପା ଆଉ ଆସି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସୁଯୋଗ୍ୟ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ। ଶ୍ରୀଧର କହିଲା ବାବା 7 ବର୍ଷର ଟୋକା। 7 ବର୍ଷର ପୁଅ କହିଲା ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ପିତୃ ଋଣ ଦାରାବରି ନ କଲେ ପରିଶୋଧ ନିଶ୍ଚିତ। କୁଳଙ୍ଗାର ବୋଲି ତାକୁ ଲେଖି ଅଛି ବେଦ। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବି। ଶ୍ରୀଧର ଗଲା ବେଳେ କହିଲା ବାପରେ ଗାଁର ବାହାରେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଶମ୍ଭୁ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ମଙ୍ଗଳା ମୋର ମା ଅଛି, ତମେ ଦେଇ ଥରେ ପଦରେ କହିକିରି ଯା। ଯେମିତି ଗଲେ ବାପ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖକୁ, ଶୁଣେରେ ଭାଇଆ, ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ପାଖକୁ ଯେମିତି ଗଲେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ଖଣ୍ଡାଟା ନେଇଥା। ଏ ଖଣ୍ଡାଟା ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ଦେଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିଲେ ଖଣ୍ଡାଟା ତୋତେ ମୁକ୍ତି କରିବ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ନିକଟ ଗଲା ବେଳେ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ভুজগেন্দ্র হারং সংসার সারং ভুজগেন্দ্র হার সদা বসন্তং হৃদয়ার বিন্দে ভব ভবানী সহিত নমামি ভব ভবানী সহিত ভবং ভবানী সহিত নমামি। শঙ্করକୁ ଡାକିଲେ ବାପ ଶଙ୍କର ଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ବଜାଇ ନିରନ୍ତର ବୃଷଭ ବାହାନେ ବିଜେ ହୋଇଲେ ଶଙ୍କର। चौदह कोटि रुद्र बल 14 कोटि रुद्र बल 14 कोटि रुद्र बल हे कोटि रुद्र बल घेनी दिगंबर रखे कोले पार्वती गंगा अछंती शिर पर तीन गोटे स्वर देले किए देले शिव देले 3टा स्वर खंडा देले मा राम देवती मंगला पाखु जेमती गले कौन कले मंगला मा किछि देले नि रे कौन कले अरे दुब 7 केरा पुणी देले मंगला ए दुब करी देव दारू रे पीले ए दुब गछ नै थिबु श्रीधर विपद रे तोते रक्षा करिब तोर तीन कथा को पुणी धरि न गले खुलणा निकटे सब बुझाइले मा देवार कथारे हेतु रखिबू जिनिस गुड़ाक रखी हालो हालो
सोमनाथ डगरकु धरिन श्रीधर सोमनाथ डगरकु धरिन श्रीधर नाबरे बसिला मा नाकी सतोर हरे 6 दिन बाट 9 दिन पहुँचु बदी से दिन पुणी श्रीधर डाकिला बला सुमंत्र मंत्री को जे पछरे बचाइला सोमनाथ डगर को पछरे बचाई नौका परे भाग्य सबू देले खंजाई मजा कथा कहबी ना हेलो ठाकुराणी देले खड़ग ग्रामदेवती माँ देले दुब गछ हेलो हेलो नाराच देले शिव किंतु साबत माँ नयना कौन कले जानछु बोला जल को गले तोते बाघ जल को गले तोते कुंभीर खाईदेऊ बनरे बुलिले तोते बाघ नहीं जाऊ जनी फूलर पुणी आयुष को पाओ सकाळू होई पुणी संजरे झड़ी जाओ माँ को जाई कहला मतलब माँ ए नयना बड़बा नहीं कि मत एमती एमती कहले खुलना कहला चिंता नहीं जार साहा होची माँ तू कहीं डरचु साबत माँ को हाँ बाप बोईतर बसिला सुदर्शनपुर जाई पहुँचला पहुँची जाई बाहर रही कहला कौन कहला मो बापा को मंदिर रखी जी हाँ सी मो सहित युद्ध करू नहले छाड़ी नहले छाड़बी सुदर्शन बोला गोटे अपरिचित गोटे युवक हाँ सी गोटे युद्ध डाकरा दौर हाँ जमी युद्ध करने को आसिले हाँ मंगला कहला मंगला माँ हाँ एम सहित मुझे युद्ध करी किमी हाँ सैन्य संबंध अच्छी कि नहीं माँ गोटे लोक को तैयारी कले कौन कले ताकू हाणिले हाँ आउ थे मनीष है आदाकू हाणिले एमती प्राय 1 लाख कि 2 लाख सैन्य हेतियो युद्ध कला बेले हाँ ए श्रीधर को शुली बसैवा नेला हाँ शुली बसैला बेले मंगल आ सही पारे धन कौन कहले मंगल सही पारे शुली बसो मो नातीटा हाँ बोला नाती तो शुली बसैला हाँ ता झी को विवाह देला बंद जीव हाँ हाँ एणु माँ कौन कले कौन कले अरे सुदर्शन राजन शुली बसाइला श्रीधर बुड़ा के रख मंगला करुणा कर माग सर्वजननी तुही बापा को खोजार स्वप्न रे जीव रही हाँ ये काले ठाकुराणी मंगला बुढ़ी हेले ताको राणी अंत सुर जाई न मिलिले राणी बसी जति बसी राजन बुढ़ी रूपे ठाकुराणी देले कहीन हाँ गारे निरीमा खीरा जाकेडे कर्म तू कलु मो नाती डाकू बुणी शुली रे देलु ये तोर नाती पचारिला राजन हाँ श्रीधर नाती बोली कहिले तक्षण हेले आज्ञा हाँ हाँ आउ आमे बाहिबानी मो पदरे साधुच हाँ मोर श्रीधर नाती हाँ ना उपाय कौन कौन? ना तोर झील सहित मो नाती की विवाह कर तेबे जाई तो छाड़बी तो तार बापा को छाड़ इड़े धनेश्वर को मुकुलवा से सुदर्शन राजकन्या को बाहला बोला माँ जदि बाहा भी मोर पटुआर कौन हम लोक किए ना भोजी खाइबा ना बोले मंगल मान अनेक लोक को तैयारी करदे बरजात्री गले हाँ ए श्रीधर पुओ सुदर्शन राजा झील बाहला बापा को थोड़ी आसला हाँ एणु खुलुणा सुंदरी भाई आउ 10-15 मिनिट लगे ये श्रीधर पुओ आज पितृ ऋण सुझीदेला बापा को आनी माँ निकट में पहुंचे माँ को नयना सुंदर जो दंड दौला सर्प घात मरला हाँ ए कथा रहा पुराण सरला हाँ आज्ञा हाँ हाँ